अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल हमने देखा कि सोहेल आफरीदी सीएम केपी उन्होंने साफियों से मुलाकात की और उनसे मशवरा मांगा कि उन्हें ऐसे क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए कि उनकी इमरान खान से मीटिंग हो। और कल पंजाब में 13 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसमें पीटीआई ने सिर्फ हमाद अजहर के हलके में अपना कैंडिडेट को खड़ा किया और बाकी हलकों का बायकॉट किया। ये कैसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? एक तरफ पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत को नहीं मानती, लेकिन उसी में ही इमरान खान की मुलाकातों के जब केसेस लगते हैं तो जाके वजाहतें भी देते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन। इस हवाले से सवालात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आप ज्वाइन करें। अली साहब, कल जब सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो क्या इशारा कर रहे थे वो? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। एहतजाज की कॉल अगर खान साहब देते हैं उसके बाद कोई डेवलपमेंट होगी तो हो सकता है उनके जहन में इसके लिए कोई स्ट्रेटजी हो, लेकिन अभी फ़िल वक्त किसी बड़े एहतजाज की कॉल की डेट का मुझे नहीं पता। लेकिन लाजमन चूँकि वज़ीर आला हैं और उन्होंने खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनकी सिस्टर्स के थ्रू या चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी के थ्रू हो सकता है उनको कोई मैसेज पास ऑन हुआ हो। लेकिन अभी पार्टी में पॉलिटिकल कमेटी के लेवल पे या पार्लियामेंट्री पार्टी या कोर कमेटी के लेवल पे अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि क्या इस्लामाबाद आने का फैसला हो सकता है? वही प्लान जो अली अमीन गंडापुर के वक्त में डिले में चला गया था? मैं कोई गेस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें यह है कि पिछले साल जितनी शहादतें हुई और हमारे लोगों को मारा गया, तो एहतजाज तो एक पुरअमन माहौल में होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी जमात के अपने कारकुन को जो है इस रिस्क में डाल सकते हैं कि खुदा न खास्ता गिरफ्तारी हो या आंसू गैस हो कि अब क्या करें, क्या पूरे मुल्क में एहतजाज को फैलाएं। तो उस पर मुख्तलिफ डिस्कशंस हो भी रही हैं, बातें होती भी रही हैं कि अगला अमल क्या होगा, क्योंकि हम तो उस हर वक्त एहतजाज या प्रोटेस्ट में या रेजिस्टेंस के मोड में ही हैं। तो अभी भी ये ब्लैक डे मनाया गया। इसी हफ्ते हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और हमारे सेनेटर्स और एमएनए हजरात जो हैं वहाँ गए हैं और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ और ख़ान साहब की असीरी के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। तो देखते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ ऑन कार्ड्स हैं। मैंने पिछला तो मशवरा यही दिया था कि आप पुरअमन तौर पे पूरे मुल्क में अगर इसको फैला दें, पुरअमन तौर पे एक प्रोटेस्ट करें तो उसका शायद ज़्यादा इम्पैक्ट हो बजाय इसके कि एक जगह कन्वर्ज हो। लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर है आखिरी जनाब इमरान खान साहब का ही होगा। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा अमर जरगे में एक तजवीज़ सामने आई कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को बुलाएं और उनको ब्रीफ करें। लेकिन कल सोहेल आफरीदी साहब से जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि कब बुलाएंगे तो उन्होंने कहा कि जब मेरा मूड होगा। आपको लगता है कि उनका एक कैजुअल तरीका है बात करने का, या उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था? क्योंकि क्रिटिकली सेंसिटिव इशू करेंगे, नो डाउट, बिल्कुल। और इस पर तो फौरी मीटिंग होनी चाहिए। जैसे ही वज़ीर आला साहब महसूस करेंगे वो मीटिंग इसमें ज़रूर कॉल करेंगे। अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो वहाँ के कोर कमांडर साहब हैं वो ख़ुद मुबारकबाद देने सोहेल साहब को तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उनकी कॉर्डियल मीटिंग हुई, जो एक रूटीन की मीटिंग थी, लेकिन वो एक अच्छी, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट थी। तो अभी जैसे ही सोहेल साहब महसूस करेंगे कि उनको कब मिलना है तो वो मीटिंग हो जाएगी। मैं एक बात करता आ रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, जब से सोहेल वज़ीर आला बने हैं, मीडिया में उन पर बड़ी तनकीदें होती रही हैं और उनके बारे में तरह तरह की चहमगोइयाँ होती रही हैं। मैंने एक बात बरमला की है कि इन हालात में जब उनके इलाकों में एक आग और खून का खेल जारी है और ख़ासकर जो ट्राइबल बेल्ट है, इसलिए मैंने सोहेल की बात की है कि सोहेल साहब का जो इलाका है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं ट्राइबल बेल्ट में। उसके बावजूद वज़ीर आला बनने के बाद जब उनकी पहली स्पीच थी, आप बेशक रिकॉर्ड में जाके चेक कर लीजिएगा, उनने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए, जिसको फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को उस बात को जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सोहेल आफरीदी ने कहा कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं पश्तून हूँ। तो उन्होंने मैसेज क्या दिया? उन्होंने मैसेज फेडरेशन को पाकिस्तानियत का दिया। और कल परसों भी उनसे कोई हमारे मीडिया के कोई बहुत तुंद और तेज़ भाई हैं, उन्होंने बड़ा एग्रेसिव सा सवाल किया और उस पर सोहेल आफरीदी ने, मैं समझता हूँ, मेरे दिल की बात की जब उन्होंने कहा कि ये हमारा पाकिस्तान है।
हमने इसको ठीक करना है, हमने इसको बचाना है। तो आई थिंक यंग आदमी के साथ फेडरेशन को ताउन करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर के मसले जो हैं वो हल हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा है जो कि डेफिनेटली कहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब उन्हें नहीं जाते किसी और को भेज देते हैं, फिर अभी उन्होंने ये भी कहा कि जब मूड होगा तो जाऊंगा, तो बिल्कुल वो यंग है लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ गई है उतने उनके फ़राइज़ भी तो बढ़ गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो जेस्चर शो किया था मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उनने मुबारकबाद दी और सुहेल अफरीदी ने मुबारकबाद कबूल की, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने फिर उनको जो मुद्दा सामने रखा, मेरे ख्याल में शहबाज साहब को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को दावत दी कि आप वो सिक्योरिटी मीटिंग में तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने उनके सामने यही नुक्ता रखा कि मुझे अपने लीडर से कम एक बार मिलने दें ताकि मैं उनसे पॉलिसी गाइडलाइन ले लूँ। बाकी तो डे टू डे अफेयर ज़ाहिर है वज़ीर आला खुद रन करेंगे, लेकिन कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बड़ी कुछ चीदा नुकात 6, 7, 8 नुकात 9 नुकात उन्होंने लाजमन इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये जमात है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, लेकिन खान साहब के ज़रिए अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने इमरान खान लीडर से जो है बानी चेयरमैन से खान साहब से वो मिलें। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं अभी कहूँगा एक पॉजिटिव जेस्चर शो करें और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जनाब इमरान खान साहब से आप कराने दीजिए, उसमें फैसिलिटेटिंग रोल अदा कीजिए, और मैं समझता हूँ उससे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो होंगी इंशाल्लाह। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जुनैद अकबर साहब का एक बयान में देख रही थी, उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट नई मुलाकात करवा सकती, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी कोशिश की है, नाकाम हो गई है, तो आपको कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। देखिए सियासत में बतूल साहिबा दूसरा रास्ता हमेशा होता है। सियासतदान तो नाम ही उस शख्स का है जो जंगल के गुप अंधेरे में से रास्ता निकाल ले, उसको सियासतदान कहते हैं। एक तन्हा आदमी था, एक आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी पीछे तस्वीर है, कितने उसके गिर्द गुरगे सारे इकट्ठे हो गए थे। उस आदमी ने कैसे मनवर करके एक स्टेट्समैन की तरह अल्लाह के अमर से हमें ये मुल्क जो है वो तोहफतन दिया। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान तो कभी भी बंद दरवाजे नहीं रखता, वो दरवाज़ा हमेशा खोलता है, कोई ऑप्शन रखता है। तो जुनैद ने अगर आपको बात की है तो जुनैद ज़ाहिर है पुराने इमरान खान के बहुत सीनियर पुराने साथियों में से, वो यही कह रहे हैं कि हम फिर कोई और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाएंगे। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि तहरीक इंसाफ ना कभी पहले और ना अब कभी भी किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल तरीके की तरफ कभी नहीं जाएंगे। हम एक सियासी जमात है और हमें ये पता है, ये आखिरी लाइन शायद सबसे अहम है इस बात में, कि हमारा जो मुखालिफ है वो इस इंतज़ार में है कि ये तहरीक इंसाफ कब कोई ऐसा अमल करे कि हम इस पर पाबंदी लगाएं, इनको तहस नहस करें, जो कर चुके हैं वो शायद कम है और करें। पार्टी हमारी तोड़वा दी, लीडर को जेल में डलवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट है। क्यों? दो वजूहात हैं। नंबर 1, लीडर की सोच पॉजिटिव है, मुल्क की सलामती की है, कौम हमारे साथ है, हम कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर्स की तरफ नहीं जाते। अली मोहम्मद खान साहब प्लीज एक सवाल ले लीजिएगा। बिल्कुल आपकी पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन पार्टी का नैरेटिव इंटैक्ट नहीं है। मैं ये बात जरूरी है, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं तो उन दिनों में आपके प्रोग्राम्स में आया करता था जब आज से एक दहाई पहले मेरा पॉलिटिकल स्टार्ट था, और उस ज़माने से इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको मैं स्टडी करता हूँ। वो मेरे हीरो भी हैं, लीडर भी हैं, सीनियर भी हैं। इमरान खान साहब ने जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब एक पनामा तहरीक हमारी चल रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी था, फिर बनी गाला एक मीटिंग में ये बात की, और ये बात मैं अपने सियासी मुखालिफिन को भी कह रहा हूँ और तहरीक इंसाफ के लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर को भी सुना रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने मेरी मौजूदगी में कोर कमेटी मीटिंग थी या मीडिया स्ट्रेटजी की मीटिंग थी, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमेशा पुरअमन रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट हमें हमारा आइन इजाज़त देता है। और उन्होंने ये कहा कि जो तरीक़ें पुरतशद्दद हो जाती हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि जो सियासी तहरीकें पुरतशद्दद हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाया करती हैं। तो ये हमारा गाइडलाइन है, हमने पुरअमन रहना। बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा आपने वाज़ेह किया, आपने अच्छा किया, लेकिन मेरा सवाल ये कि आप और इमरान खान तो शायद यही चाह रहे हैं कि चीज़ें पुरअमन रहें, लेकिन आपके कॉलीग्स दूसरे बयान देते हैं। गंडापुर साहब कहते थे गोली का जवाब गोली से, जुनैद अकबर साहब ने कहा इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे, फिर इसमें तो कहीं हम नज़र नहीं आ रहा।
ہوتا ہے سیاست میں تند و تیز بیان آتے ہیں. ابھی ہنوز دلی دورست، ابھی بہت سی چیزیں ہونی ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ دسمبر کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے اور بہت سی امپورٹنٹ چیزیں جو اس مہینے ہو گئی ہیں تو اس کے بعد کوئی خیر کی ہوا چلے اور خان صاحب نکلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 2.5 سال سے، جب سے میں جیل سے نکلا ہوں اور میں یہ بات کر رہا ہوں، خاص کر جب یہ الیکشن ہو گیا ہے اس کے بعد سے، کہ جتنی کوئی پولیٹیکل فریکچرائزیشن اس ملک میں ہو چکی ہے اور جتنے ہمارے فالٹ لائنز بن گئے ہیں سیاست میں، اور جتنی تلخی ہے، جتنا بریدنگ سپیس کم ہو گیا ہے، صرف ہم لوگوں کے پولیٹیکل ورکرز کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی. تو اس وقت اس ملک کو ایک پولیٹیکل ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، ایک زخم پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. میں جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ 7 گرفتاریوں کے بعد مردان جیل سے بالآخر رہا ہوا، میں نے پہلی میڈیا انٹریکشن میں یہ بات کی تھی. اور جو بات جب میں نے کی تو شام کو پھر رات کو بلکہ عمران خان صاحب کا مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت مناسب بات کی. لیکن علی محمد خان صاحب ہیلنگ ٹچ کیسے آئے گا؟ کیونکہ 4 نومبر کو عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی سے بات نہیں ہوگی، تو ہیلنگ ٹچ کون دے گا؟ پاکستان کو میں نے یہ بات کی تھی، میری بات تو سن لیجئے، آپ تھوڑا جلدی کر رہی ہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. یہ سیاسی استحکام ہے. لوگوں کو اٹھا لو، اغوا کر لو، وفاداریاں تبدیل کر لو. جوڈیشری کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کی میڈیا پرسنل کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور اس کی ریپرکشن میں قوم کے اور اداروں کے بیچ میں جو فاصلے آ رہے ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم، ادارے، ہم سب سیاستدان سیاسی اختلاف سب رکھیں، لیکن کم از کم چند نکات پہ ایک پیج پہ ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی یقینی بنائی جائے. وہ آدمی باہر ہے، وہ ایک آدمی تو نہیں ہے نا، اس کے پیچھے 25 کروڑ ہے نا. 25 کروڑ جب میں کہتا ہوں تو میجورٹی کی بات کرتا ہوں. میجورٹی پاکستانی سپورٹ عمران خان. So if you want the support of the people of Pakistan, you have to make sure to take the most popular leader of Pakistan outside jail. ان کو باہر لائیں، ان کو عزت کے ساتھ ان سے بات کیجئے. وہ اس ملک کا بھلا چاہتا ہے، برا نہیں چاہتا. لیکن اس کے لیے ہیلنگ ٹچ آپ کی طرف سے نہیں آئے گا، دوسری طرف سے ہی آنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کبھی بھی میں نے یہ بات نہیں کی. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں نے ان گلیوں میں، ان چوراہوں میں سیاست سیکھی ہے. میرا کوئی گاڈ فادر نہیں ہے. مجھے کسی میرے والد یا چچا یا دادا نے سیاست میں لانچ نہیں کیا. میں عمران خان کے ایک ورکر کے طور پہ آیا ہوں. میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آپ کو کبھی کبھار ایک قدم پیچھے لے کے پھر 2 قدم آگے آنا ہوتا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف حکومت پیچھے ہٹے، کچھ چیزوں پہ ہم بھی گریز دکھائیں گے، لیکن پہل حکومت کرے گی. پھر اس کے بعد ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم دیکھیں گے جب کوئی راستہ نکلتا ہے عمران خان صاحب کی باعزت رہائی کا، ورنہ ان کی رہائی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب کی طرح وہ کمپرومائز کرنے وہ آج رات کو نکل آئیں گے؟ نو. ان کے کچھ پرنسپلز ہیں. دیکھیں سیاست کو ایک سائڈ پہ بطول صاحبہ رکھیے. ہی از اوور نیشنل ہیرو. وہ اس ملک کے لیونگ لیجنڈز ہیں، آئیکن ہے اس ملک کا. کیا ہمارے ملک میں یہ بیماری ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو لازماً ہی ان کو خراب کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہوتی ہے؟ میں زیادہ نہیں اس پہ بات کرنا چاہتا، آپ کے چینل پہ چلے گی نہیں. بس اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہیروز اب بڑے کم رہ گئے ہیں. جو رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیجئے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، نہیں ہوپفلی چل جائے گی، کیونکہ آپ مثبت باتیں کر رہے ہیں اور آپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں. کوئی میرا نہیں خیال آپ نے ابھی تک کوئی بھی ایسی بات کی جو کسی کو بھی بری لگنی چاہیے. لیکن اگر فار ایگزامپل مذاکرات شروع ہوں اور گورنمنٹ شروع کرے، تو علی محمد خان صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو رہائی کا مطالبہ ہے وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ جائے، یا وہ پہلا ہی رہے گا؟ کیونکہ یہی تو چیز ہے جس پہ برف نہیں پگھل رہی پہلے بھی. وہ کیا ایک شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اسی طرح کا کوئی شعر ہے. تو گھڑی کے حساب سے 27-28 منٹ 30 منٹ کا فاصلہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے اڈیالہ جیل کا. کیا یہاں لوگوں کی انائیں اس سبز ہلالی پرچم کے وقار سے بڑی ہو گئی ہیں؟ کیا ہم سیاست میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی انتقام کو پاکستان کی بقا کی قیمت پہ چکا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ پولیٹیکل آؤٹ ریچ کو ویلکم کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو پھر بات کریں.
جو آپ نے بات کی ہے نا کہ خان صاحب کی رہائی کو اگر تیسرے نمبر پہ رکھا جائے اور پہلے نمبر پہ کچھ اور ہو تو وہ تو میری تو وہ کیا کہتے ہیں میری تو استطاعت نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بات کروں. وہ تو خان صاحب خود ہی یہ بات کریں گے. مے بی یہ میں اپنی طرف سے میں کوئی مشورہ نہیں دے رہا, نہ میں معلومات دے رہا ہوں, یہ میری ایک رائے ہے. مے بی خان صاحب ظاہر ہے جو ہماری بھابھی ہیں, جو ان کی وائف ہیں بشرا بی بی سے, وہ بہت ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا ایک محبت احترام کا رشتہ ہے. مے بی کہ وہ اگر بشرا بی بی کی رہائی پہلے ہو اور بہت بڑا یہ گڈ جسچر ہوگا. ان کی سسٹرز کا علیمہ آپا, نورین آپا, عظما آپا, ان لوگوں کی ملاقاتیں بحال ہوں, اور خاص کر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. دیکھیں ہمارا چیئرمین علی محمد خان صاحب, مروت صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کی پیشکش ہوئی ہے, ان کی بھی ملاقات بحال ہونی چاہیے. جی بشرا بی بی کی رہائی کی کوئی پیشکش ہوئی ہے, اس کی تصدیق کریں گے آپ؟ مروت صاحب نے کہا ہے. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. مروت صاحب مجھے علم نہیں ہے. مروت صاحب بغیر اس کے تو کبھی بات نہیں کرتے, وکیل آدمی ہے, ذمہ دار آدمی ہے, لیکن مجھے انفارمیشن نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کچھ ہے میں پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ اس کو ویلکم کرے. خاتون ہے اور جو ہے پردہ دار خاتون ہے. آئی تھنک شی ہیز سفرڈ مور, بہت زیادہ سفر کیا ہے. تو بشرا بی بی کی اگر رہائی ہوگی یہ بہت بڑا پازیٹیو جسچر ہوگا خان صاحب کے لیے حکومت کی طرف سے. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, پھر واپس